नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपन को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आप तो सीधा सड़क देखुवे घरे घरे परिचित ओडिशार सुनामधन्य प्रवक्ता एवं जगन्नाथ संस्कृति गवेषक मालिका विशारद प्रेम सागर बाबा अरखित दास महाराज सीधा सड़क आम सहित आज जोड़ी सीधा सड़क बाबा सहित कथा 2026 को लेकिन अनेक घटना दुर्घटना विषय आलोचना होता किंतु एबे जहाँ देखा मिलूँ दुर्घटना जनित समस्या बढ़िबार लगी। बाबा सहित सीधा सड़क कथा मालिका कौन प्रमाण दूची एमती कौन जहाँ आम जाना जे एमती किसी अदृश्य शक्ति भयंकर दुर्घटना घटई दौरान मालिकार कौन प्रमाण दूसरी सीधा बाबा सहित कथा आम सहित जोड़ी रुहतु भिडियो शेष पर्यंत। बाबा आपन को प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय पंच सखा जय ध्यान कुद जगत जननी माँ बागवादिनी माँ झंकड़वासिनी महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली स्वरूपा माँ चरण तले अनंत कोटि प्रणाम। पंच महापुरुष अच्युत अनंत जसवंत जगन्नाथ महाप्रभु चरण तले अनंत कोटि प्रणाम। प्रभु जगन्नाथ पदार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। नूतन वर्ष को समस्त को शुभेच्छा। समस्ते सुख शांति जीवन यापन करंतु दी बेला भगवान का नाम नियंतु। मनुष्य पवित्र जन्म ये मनुष्य जन्म रे लाभ जदि गोविंद करे भाव अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म अभितरे दुर्लभ नर कले बर नरक निस्तारण द्वारा एक दुर्लभ जन्म आम पाइचे। ये दुर्लभ जन्म को आपण नर्शन न करी भगवत धाम रे बिताते। संसार रे जेते कर्म अच्छी सबुठारु श्रेष्ठ कर्म होची भगवत कर्म। जदिओ संसार रे कर्म तापर भक्ति तापर ज्ञान तापर ध्यान तापर समाधि ये सब विधान रही योग रही सप्तांग रही विभिन्न आध्यात्मिक तत्वर विभिन्न विभिन्न वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत रामायण महाभारत एवं दर्शन शास्त्र ऋषि मुनि मानकर रचित संहिता गीता आउ महापुरुष मानकर रचित बहु पथ प्रदर्शक आमको वर्तमान समाज रे देखा जाउतुवा विगत विभिन्न दुर्घटना घटना गुड़ी महापुरुष माने भिन्न भिन्न भाव में बढ़ी। एक रे जनसंख्या वृद्धि पाई, दुई रे आम मनुष्यर जो आचार विचार ता ठीक से ही पारुना। आम मनुष्य हिसाब से जो कर्म करवाटा विधेय ता आम कर प्रत्येक मनीष व्यस्त बहुल जीवन यापन करुँच। मनुष्य समाज वर्तमान यही भाव में पहुंची जे सी एते आरती जे से चाहूँगी जदि गोटे जगार पहुंची से कमी यथा शीघ्र अति शीघ्र से कार्य तार सिद्धि जाऊ। से सरकार कागज पत्र हो कोर्ट कचेरी हो थाना अदालत हो कि मठ मंदिर हो माने कौन से कर्म क्षेत्र में हो प्रशासनिक हो राजनीतिक स्तर हो खूब शीघ्र केमती ता हो जाऊ बोली समस्त आरती हो पड़ुं। माने मानवर गतिटा बर्तमान बदली। सबुठ दुख हूँ बहुत दुर्घटना जनित घटना जानवान पीड़ा एवं अघटन वर्तमान समाज में देखा मिलूँ। माने यह बहुल भाव में घटुची। यह केवल मनुष्यर सचेतनता अभाव एवं मनुष्य माने तार जो निर्दिष्ट गोटे गाड़ी चलेले गाड़ी रे कागज पत्र ठू आरंभ कर हेलमेट पर्यंत तार जो नियम नीति गाड़ी स्थल विशेष गाड़ी की केते कैपेसिटी चलेबा दरकार कौ प्रकार चलेले हम कौट हाम्प अच्छी कौटी जंक्शन एरिया अच्छी ये सब को नियंत्रित करवा हूँ मनुष्यर कथा। आम मन को गाड़ी दिहरे बसीगला बेले मन इंद्रियटा एत बेग हो जाऊँगी तमें गाड़ीटा रे बसला आम भावचे एरोप्लेन उड़ू गोटे शून्य जान उड़ू तेणु धकड़ा गाड़ी पत्र आज युवक कहतु कि बहुत देखा मिले युवक समाज रे माने गाड़ी एते जोर चलाउछंती जनगहली रे। तेणु किंतु मुझे कही रखी से बयसर महुका किंतु तार असावधानता एथिपाई बहुत क्षेत्र में अघटन घटुची। पुनश्च सरकार नियम नीति ट्राफिक नियम नीति रखा ट्राफिक मानि जीवा एवं गाड़ी नियंत्रित रखी बाम दक्षिण को देखी पार करवा पार्किंग कला बेले सावधान रहिबा ये सब करवा उचित। बहुल घटुची बोली लोकंकर प्रश्न जे एमती कहीं बहुल घटुची जनबहुल हेले अनेक जन जो मिली अवश्य उपयोगी बहुत जनगति हेले
ବହୁଳ ହେଲେ ଯାନବାହନ ବହୁ ବେଗରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯାନବାହନ ଭିଡ଼ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମତିରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗାଡ଼ିଟା ସିଏ ଜିଦିଆ ପିଲାଟା ତ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ମୋର ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ସିଏ କାହିଁ ଆସି ଡାହାଣରୁ ପିଟିଲା। ସିଏ ପିଟିଲା ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଥିଲି। ଜଣେ ଯଦି ନିଶାଖୋର ହଉ କିମ୍ବା ବେଲାଇନ ହଉ କି ତାର ମତିଭ୍ରମ ହଉ କି ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହଉ ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ତମ ଆଡ଼କୁ ତମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତମ ଆଡ଼କୁ ତମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ କାହିଁ ପିଟିଲା ବୋଲି କହିବ। ତମ ଜୀବନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିବ। ଏଇଭଳି ଚେତନାଶୀଳ ହବା ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛି ବହୁତ ପାଗଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପାଗଳ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ପାଗଳ ମତ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋତେ ସାବଧାନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଚାଳକ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ରଖିପାରିବ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିପଦ କହିଲି ନିଜକୁ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବାମୁଣ ଶିରଚ୍ୟୁତ। ନିଜ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତା ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ହରେଇ ତମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆଇଲା ତମେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅହମିକା, ଏଇ ଯୋଉ ଦମ୍ଭତା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଇଗୋ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ ପତନମୁଖୀ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭବିଷ୍ୟତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯାନ କଥା କହୁନି, ସ୍ଥଳ ଯାନ, ଜଳ ଯାନ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶଠୁ ଯେତେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଯାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଘଟନ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଅସଚେତନତା ଏବଂ ଆମ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରୁନେ, ସ୍ଥିର ହଉନେ। ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜନଜଇମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ବହୁ ଜନ ସମାବେଶ ଯୋଉଠି ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଜମାଗମ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ସେଠି ନିଜେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ଚାଲିଯିବା ତାଙ୍କୁ ଓଭରଷ୍ଟେକ୍ କରିକି ଧକ୍କା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ଯାନବାହନ ପୀଡ଼ା ଅଘଟଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ମାନ ସମାଜରେ ଦେଖା ଦଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୀତିପତି ଡାକିବା ଦରକାର। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କି ରାମକୁ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଶାଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯିଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରହୁଛି ସେକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ନଇଲେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ବା କେତେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଇ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ଡବଲ ରୋଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲାଣି। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଅଇକା ସେଇଆ ଅଛି କି? 25 ବର୍ଷ ତଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆଉ ଅଛି କି? 25 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ଶୋଇପଡୁଥିଲେ, 22 ପାହାଚରେ ଶୋଇପଡୁଥିଲେ, ଅଇକା ତା ଅଛି କି? ତେଣୁ ଗତି ବଦଳି ଗଲାଣି, ମାନେ ସମୟ ବି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏ ଦିଗକୁ ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଉନୁ, ଦେଖିବୁ। କହିଲି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବ? ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କୋଉଠି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ଯଦି ଜଣେ ଯାଉଛି ଭାରି ତମକୁ ଭିଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉ, ଆମେ ପଛରେ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଭିଡ଼ କମିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନେତ୍ର ଚକାଡୋଳା, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଦିଟା ଆଖି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
ସେ ତ ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାପିତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନେତ୍ର ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିପାରିବେ? କିଏ ରଖିପାରିବ କି? ରଖିପାରିବନି। ଯଦି ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୀମିତ? ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତେବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ପେଲା ଠେଲା ଭିତରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଯେ ସିଏ କଣ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ହୃଦୟ ଅନ୍ତରରେ ଡାକିଲେ ହବ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଦାନତା ଭକ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ କବି ନାନକ, ତୁଳସୀଦାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ପାଇଁ, ତା ଭକ୍ତିରେ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲେ କି? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇଏ ହଉଥିଲେ କି? ଅସଲ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଯଦି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ରହିବ, ତମେ ଅନେକ ବିପଦରୁ ମଣିଷ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ବାବା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏମିତି ମାଳିକାରେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଏମିତି ଘଟିବ ନା? ଏମିତି ତ ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। होची जेबे संभवतः 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुदिश काल फिरे, अकाल मृत्यु जगबे बापे, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काठ जरे। तेणु यहाँ तो 2000 संभवतः 2000 के ऊपर या भितर नियंत्रित महापुरुष मान सूरदास भी कहते। तेणु नियंत्र मालिकार तो बहु कथा वर्णना है, जानबाहन अघटन घटव एवं युद्ध बेभीषिका देखा जनमानसरे हाकार छुटीजीव, जनमानस को नियंत्रित करी हो नहीं, पाखिक यज्ञ हम, देश पड़ोशी राज्य राज्य भितर किछि बचसा हम एवं सेथिपाई नहीं कि गंडगोल एवं जला पोड़ा भी देखादेव। तेणु गाड़ी मोटर प्रबल मात्रा धक्का हबार लगी नियंत्रण बाहर होगा जाइए मालिका लिखी। तेणु एथिपाई मनीष सचेतनता मूल। ए सचेतन आमर सबु स्तर रे आध्यात्मिक स्तर को आसिले आपण आर नियंत्रित रेखा को करेंगे। जड़े आध्यात्मिकवादी हेले से गाड़ी की नियंत्रित बसिले नियंत्रित कर गाड़ी कैपेसिटी, गाड़ी स्तर, रास्ता ये सब को देखिकी नवा उचित। तेणु महापुरुष लिखिं बहु जानवान प्रलय कर, बहु जानवान दुर्घटना हेब, बहुत अघटन मान घटव, बहुत अधीन अबाट बाट हम, रास्ता रास्ता हम, मनीष मनीष हम, जमी न्याय अच्छी सेमती ये सब होती। तेणु गोटे गाड़ी जदि नुआ गाड़ीटे स्कूटीटाए मोटरसाइकेल टे किणीदेला, सी स्वर्गर आनंद अनुभव कर गाड़ी भितर बसीगला। किंतु सी जे भयंकर जे सुदर्शन चक्र बुलूची तार चक्कर ताकू जानवा दरकार। से टिके तुम आयत अणायत हेले से तुमको खाईदब। ବାବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଆସିକି ଛିଡା ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବୋମା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି। एमती तो बहुत घटुची, आपणकर घटी आसीची एवं दिनकू दिन घटुची। एथिप्रति आमर समाजर सबु वर्ग लोक, खाली सरकार नु, समस्ते सचेतन हवा दरकार। जो माने यही नियंत्रित अच्छी ये सब सतर्क सावधान आगुरी करवा दरकार एवं जाग्रत रहिबा दरकार। कारण महापुरुष मान तो लिखिं जे बेलू बेल एमती सब अघटन दुर्घटना बा देखा जमी सन्त्रासवादी आम कोडकर रहिला नक्सलपंथी एवं जो माने आमर जो चौरवृत्ति करुछंती, डकायती करुछंती, जो माने माने लोकों को हत धन जीवन पर हानि घटेबा बहुत लोक उद्यम करुछंती। जो दादागिरी आउ बेफरुआ मनोभाव अन्य को प्रतिहत करी निजर बड़ीमा देखा भली कार्य समाज रे बहु लोक करुछंती ना। तांको नियंत्रित करिया पय हमर प्रशासन स्तर रे मध्य दृढ़ता पदक्षेप नवा दरकार एवं मातृशक्ति मान को सम्मान दवा दरकार। प्रत्येक मातृशक्ति मान भी सचेतन हवा उचित। खाली आईन हो गले कौन कथा हम ना,
निज मन भितर आमको केते सजग हब आमे कहबा खाली आईन आश्रय नहीं जीवा नहीं आमको आईन आश्रय नवा पूर्व आमे सचेतन हवा दरकार एवं गाड़ी धक्का बेले अनेक लोक श्रुति जनता कहउछन्ति बहुत माने साधारण लोक ठारू मो आगे गोटे किए ठिया गला मो मुंड बुलेई गला कि हूँ मु हठात जानी पारि नहीं धक्का गला ये गोटे अदृश्य दृश्य शक्ति आमे कहि परिबा नहीं आमर हनुमान चालीसा होची जे भूत पिचास निकट न आवे महावीरी जब नाम सुनावे हनुमान चालीसा कुआ जे भूत पित्त पिचास शक्ति आम भीतर जमी आम मनुष्य भितर चारि जाति पुरुष चारि जाति नारी चारि लक्षण रही सात्विक राजसिक तामसिक रही दानव देवता मानव यक्ष रक्ष गंधर्व किन्न रही धरतु कହାର नियंत्रित बाहर मनीष राक्षस गोटे मनीष को मारिदे ना नहीं नियंत्रित बाहर हो गला सी रक्षा कर दृष्टि एगुड़ाक विचारधीन करवा उचित बोली मु मने करे बाबा किंतु एमती आसुरिक शक्ति एमती किसी अच्छी जहा द्वारा अनेक क्षयक्षति घटई दे पारे हाँ जमती आम देखा राम रावण युद्ध टोटाल देखिले आम रामायण टाक देखिले देखुचु जे राम वनवास ठारू अयोध्या वनवास जाई आउ हनुमान को भेट सुग्रीव सहित मैत्र हवा भितर हनुमान ता बाल्य काल केते राक्षस को संहार करिछि से जुगरे तो थिले बोली राम गोटे जुग अवतारी पुरुष होइतिले भगवान को रूप थिले से जुगरे से असंख्य दानव मान को मध्य संहार करिथिले विनाश करिथिले तेणु एबे तो आमको ता बुझिया को पड़िबा रामायण महाभारत रे मध्य युद्ध थिला भय थिला तंत्र थिला मंत्र थिला जंत्र थिला याकू किए कौ भाव अनुभव करिवो किए कौ भाव ग्रहण करिवो सेटा ता पर निर्भर कर किंतु ए सब एड़े दे हबने वेद वेदांत मंत्र जंत्र तंत्र सूत्र ये सब गोटे गोटे थिला ए जुगरे कौन काम करूची कि ना मंत्र जंत्र तंत्र ये हूँ मंत्र आम जानू आम भितर मंत्र हूँ ओंकार जंत्र हूँ शरीर तंत्र मंत्र जंत्र से ओंकार टाक काटिदेले सी हो जाऊँ जंत्र ओंकार जंत्र तंत्र तंत्र है शरीर आमर गुरु पद्धति अनुसार हूँ मंत्र हूँ ओम बा जंत्र हूँ काटिकी बसैले शरीर रे से पिंड रे ओंकार ब्रह्म सी है मंत्र जंत्र तंत्र है शरीर से शरीर रे भेद कर हम रामायण महाभारत भी बहु आध्यात्मिक परिपूर्ण योग साधना पद्धति सत्य धर्म न्याय मनीष प्रथम संयमी आउ सत्यवादी हवा उचित जदि संयमी सत्यवादी न हुए मनीष तेरे तार भ्रम हम आउ आमर खाद्य सात्विक खाद्य हवा दरकार आम जो राक्षस बद खाई बद मंसर भक्षण ये सब राक्षस भोजन भागवत कह ये सब खाद्य खाइले मनीष प्रवृत्ति रे राक्षस प्रवेश कर तेणु मनीष नियंत्रित हर बस तेणु जदि आम खाद्य सुखलित हम संयम खाद्य बा साधा खाद्य हम आम नियंत्रित तेणु ए दृष्टि सबु दृष्टि विचार कले मनीष सावधान हवा दरकार एवं गुरु परंपरा आध्यात्मिक बाद देवता देवी पिता माता गुरुजन को प्रणाम करने दरकार आम आज मंदिर को बहु लोक बहु जगार यही मोटरसाइकेल मंदिर को आसी तीर्थ को जाकि धक्का होती नियंत्रित हर मंदिर मठ को जीवा निज पिता माता को प्रणाम करवा नहीं ग्राम देवी की प्रणाम करवा नहीं ग्रामेश्वर महादेव को प्रणाम करवा नहीं तुलसी की प्रणाम करवा नहीं पानी दबा नहीं सूर्य नारायण को पूजा करवा नहीं से मंदिर को गले भी से देवता लुचिबे तेणु आमको सबु दिगरु सचेतन हवा पड़ो मालिका पोथी ग्रंथ मालिकार पांडुलिपि मालिकार जो कथा दीर्घ 50-40 वर्षर अनुभव अनुभूति नहीं आम मालिका उपर कहीचु विभिन्न चैनल मानक बुझु ना लोक लोक निज निज जिद्दी अटल मु बड़ हम से कोई बड़ा नहीं मो ठारू किए अधिक जान ना मु जा जाऊ कहूँ ठीक मु जा करुच्ची ठीक ये जो मु शब्द अहंकार या छाड़ नम्बरंती फलिन वृक्ष नम्बरंती गुणीना जन मूर्खंच शुक्ला काट भाज्यते नच नंबर गुण रुहतु ईश्वर परम पुरुष को सब चिंता करूँ आ सब आपण मैंने जिते जुआड़े यात्रा करुँच श्री राधा रानी पवित्र नाम जय राधे 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 कहतु राधा भजिले न लागे संसार बाधा राधा रानी नाम को आपण मान मुखरे नियंतु महामंत्र ओम हरे राम 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 हरे हरे ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये 16 नाम 32 अक्षर साधारण भाव में आपड़ जो जुआड़ यात्रा कर
ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କଳି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। କଳି କଳୁଷିତ ନାଶନ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ନିତ୍ୟପତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଏଇ ନାମ ଧରିକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମାଜର ଏ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ପାଇଁକି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଘଟଣ ମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ। ବିଶ୍ୱର 2000 ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ନୂତନ ବର୍ଷ, ଯେ ଏ ଆଡକୁ ଯେ ଲୋକ ବଢୁଛନ୍ତି, ଆଡକୁ ଯେ ସବୁ କିଛି ବଢୁଛି, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସଂଯମ, ସଦାଚାରୀ, ମାନବିକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଜାଗରଣ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ପରମ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ହବ, ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆଉ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେସବୁ ଅନୁଭବରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଏହି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।